And so, what's up guys? So, nagbabalik na naman tayo dito dahil oo nga naman pala mga idol. Dito sa Facebook, men. May papakita ako sa inyo, men. Wait lang, men. Ito, men, oh. Ito. Kapatid ni Derek, men. Look at. Boy, lato. On the move. Boy, lato. Isa pa. Wala. Champion na talaga. Isa pa, pare. Boy, lato. On the move. Boy, lato. Di ba, men? Napaka-cute, men. Nakita nyo ba yun, men? Wait lang, men. Nakita nyo ba yun, men? Di ba, men? Napaka-cute. Grabe, idol. Okay. So, yun lang, idol. Pinakita ko lang. Bye-bye.